Notwithstanding the Bharatiya Bhasha Suraksha Manch's 18 June deadline to the government to change its decision to give grants to English medium primary schools, PWD Minister Churchill Alimau said that under no circumstances the decision favouring English would be revoked. Churchill also threatened to cancel the permits of private buses if they participate in any future Bandh. After claiming Monday's Bandh a total success, the Manch, supported by Bharatiya Janata Party and Maharashtravadi Gomantak Party, has now served an ultimatum on 18 June, which incidentally is a Goa Revolution Day, to the government to revoke its decision of giving grants to English medium primary schools. PWD Minister Churchill Alimau claimed the Bandh was enforced. Mr. Alimau said if any heed arose to maintain status quo, he would convene a mass meeting in both the districts in support of English. स्कूल बंद जावपाचें न्ही, बाजार बंद करून कितें करता? बाजार बंद करून म्हळ्यार तूं पॉलिटिकल करता. बाजार तरी हाल्यां बंद करपा जाय, होल गोंया म्हज्यान 20 दीस देखून बाजारान सारको आकेपेक करून दवरपा जाय. दबोलोसी वचोन स्कुलाक भुरग्यांक भायर काडप, दबोलोसीन वचोन तिंगा शॅडर मारप, हें फुंयच्या कायद्याचेर हें. आनी कित्याक लागून गोंय बंद तें? कितें रिजन जाता गोंय बंद जावपाक? कोण मेलो? गोंया बंद करपाक कोण मेलो? हांव सांगूंक सोदतां, गरज तरी पडली जाल्यार हांव लाख बोलोक घेवन हिंगा सावथाक आनी तशीच नॉर्थाक मिटींग करून दाखोवपी हांव. असो दामूय आसतलें सॅम्पल आमकां येवन गेली कितली? आमच्या जिवितांत दामूयचो सॅम्पल आमचो येयली कितली? हो दामू काळ तिका कोणे आपल्याक रेस्टॉरंट चलोवंक जाय म्हूण लंगीन बंद केला, थिंग वचोन तेका शटर घालना फोटले म्हणटाय, हें कितें? Churchill also lashed out at BBSM convener Shashikala Kakodkar for demanding resignations of 3 ministers, Sudhin Davlekar, Manohar Asgankar and Nilkant Harlankar, who claimed to have opposed the government's decision. ती ताई कितें उलयता? साक्षरता कितें साक्षरता जाली? ही पण साक्षरतांनी वॉर्निंग कितें दिता? आमदारां वॉर्निंग दिता, सोडायेर कितें वॉर्निंग दी? आमदारां तें इलेक्ट केले, आमदारां इलेक्ट करपी लोक आनी तोच लोकांक आपल्या गेल्या भुरग्यांक इंग्लीश जाय. Mr. Alimau said he would seek a detailed report from Chief Minister Digambar Kamath over the issue and under no circumstances the decision favouring English would be revoked. हो इश्यू काल पॉलिटिकल गेला बीजेपीन आनी एमजीन. सीएमाकडे इन्क्वायर जाय, सीएमाकडे इन्क्वायर मागता आनी गरज पडली जाल्यार होल गोवा लोकांक हांव भायर काडलो. होल गोवा लोकांक भायर काडलो. म्हाका इन्क्वायर जाय. जे पळय प्रायव्हेट बसो कित्याक बंद केल्यो आनी कोणे बंद केल्यो? प्रायव्हेट बसांक हांव सांगूंक सोदतां, फ्युचरांत तरी असो केन्ना स्टेप घेवन जायत. आमकां पळय ताकद आहा ते प्रमाणे आनी हांगा पळय हे बासवाल्यांक चिंतीत पडटलें 100 पाटी दुसरे पाटी. असो कितें तरी केलो जाल्यार 100 पाटी चिंतीत पडटलें.